जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में +3 सेकेंड सेमिस्टर एससीसी पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आम यूनिट 1 सबू जाक सिलेक्शन 2 मार्किया और 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करबा। तो यहाँ ऑल यूनिवर्सिटी पिलांग पई इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो और जहाँ भी प्रश्न आसीबो या भितर आसीबो या बाहिर गुटे भी प्रश्न आसीबोनी। तो क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट हम समस्ते लास्ट जाए देखंतु। 5 मार्किया प्रश्न भी एउठु आसीबो, 2 मार्किया एउठु आसीबो। केवल 5 मार्किया आपण टिके अधिक लिखिबे, एटा 2 मार्किया अनुसार आंसर कराई। तो कलाहांडी यूनिवर्सिटी पिलांगर काले एग्जाम अच्छी, तो सेमाने टिके कमेंट रो जणेबे। प्रथम प्रश्न, जीवन कौशल कहले कौन बुझ माने जणे माने कोन ना को माने कलाहांडी यूनिवर्सिटी पिला अछ से माने टिके कमेंट करिवे। ऑल यूनिवर्सिटी पे एटा इंपोर्टेंट प्रश्न रहिछि। जीवन कौशल कहले कौन बुझ, एटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिबो एई प्रश्न आसीबो, एटा बारंबार पड़े। जीवन कौशल होउछि सेही क्षमता और आचरण जहाँ मनीष को दैनंदिन जीवन विभिन्न समस्या और परिस्थिति सफल मुकाबला करिबारे साहाय्य करे। ताने जीवन कौशलटा कौन करे ना, जीवन कौशलटा होउछि गुटे क्षमता जहाँ द्वारा मनीष कौन करथाय ना दैनंदिन जीवन रे तार सब जो समस्या देखा देई थाए, जो परिस्थिति सब आस्ताय, तो सेही सब रो कौन करथाय ना से मुकाबला करि परिथाय। यह व्यक्तिर चिंताधारा, निष्पत्ति ग्रहण, योगायोग, सामाजिक संपर्क, भावना नियंत्रण सुदृढ़ करे। जीवन कौशल द्वारा व्यक्ति आत्मविश्वासी, दायित्ववान, सकारात्मक मनोभाव अधिकारी हुए। यह छात्र जीवन, परिवार, समाज सफल जीवन व्यतीत करबा पई अत्यंत आवश्यक। तो एटा कोन करे ना हम जीवन रे जो सब समस्या आसुची, तो सेटा समस्या को समाधान करे। ता सहित हम समाज सहित किपरि खाप खुए चली परिबा, सेटा हमको जीवन कौशल शिक्षा जणाई थाए बा शिक्षा दी थाए। तापर जीवन कौशल गुरुत्व देख। जीवन कौशल गुरुत्व कौन? जीवन कौशल मनुष्यर सर्वांगीन विकास गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जीवन कौशल कौन करता है ना मनुष्यर सर्वांगीन विकास करता है। कहीं जीवन कौशल आउरी अनेक गुड़िए कौशल अच्छी, से गुड़ाक आम पढ़ा जोटा कौन करता है ना सब जीवन मनीष किमिति खाप हुए चलिबो, सेटा हमको जीवन कौशल कौन करता है शिखै थाए। तो सेतिपई एटा गुरुत्वपूर्ण। यह आत्मविश्वास वृद्धि करे। यार गुरुत्व सब कौन एठी अछि देखंतु। हमर आत्मविश्वास वृद्धि करथाय। तापर सठिक निष्पत्ति नेबार क्षमता बढ़ाई थाए। आमे असुविधा समय बा विभिन्न परिस्थिति समय आमे कौन सठिक निष्पत्ति नबा, तो सेही निष्पत्ति कोउटा नबा, सेटा हमको जीवन कौशल शिक्षा जणाई थाए। समस्यार समाधान करने को साहाय्य करता है। जो सब समस्या आसुची, तो से समस्यार समाधान करने हमको जीवन कौशल शिक्षा साहाय्य करता है। या माध्यम व्यक्तिर भल जोगाजोग स्थापन करें। या माध्यम व्यक्ति कौन करे ना भल जोगाजोग करें, समाज में सुसंपर्क रक्षा करें। तो ये सब जीवन कौशल गुरुत्वपूर्ण। देखो सब यूनिट आम क्लास करवा, से चैनल को समस्ते सब्सक्राइब कर दिंतु। 4टी यूनिट आम क्लास करवा, लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कशन करवा। तो क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट रोचे। जीवन कौशल प्रमुख वैशिष्ट्य लेख। तो यहाँ 5 मार्किया आसो। प्रमुख वैशिष्ट्य कौन? एटा 2 मार्किया आसबनी। तो 5 मार्किया आसो। जीवन कौशल अनेक वैशिष्ट्य रही। यह व्यावहारिक ज्ञान उपर आधारित और दैनंदिन जीवन में प्रयोग कराए। एटा व्यावहारिक ज्ञान उपर आधारित, सहित एटा दैनंदिन जीवन में प्रयोग भी करा जाए। यह व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास करे, आत्मविश्वास बढ़ाए, सठिक निष्पत्ति नेबार क्षमता सृष्टि करे। तो ये सब होची तार वैशिष्ट्य। सहित आउ कौन करता है, यह समस्या को समाधान करे, सामाजिक संपर्क रखे, भावना नियंत्रण करे, चाप परिचालन में सहायक हुए। तो ये सब गोटे गोटे जीवन कौशल वैशिष्ट्य। तो यू ही सब प्रश्न आसो। जो मैंने क्लास टी फुल अटेम्प्ट कर देखिए एग्जाम सब प्रश्न ये आसो। तापर आसला आमर सामाजिक कौशल कहले कौन बुझ। ताने सामाजिक कौशल कौन? जोटा सोशल स्किल इंग्राजी रो कह जाए। सामाजिक कौशल होची अन्य मानक सह सुंदर संपर्क स्थापन और बजाय रखिबार क्षमता। समाज रे आमे कोन करबा ना अन्य मानक सहित केमिति भल संपर्क रखिबा, सेटा हमको सामाजिक कौशल शिखै थाए। या माध्यम रे व्यक्तिर सम्मान, सहयोग, सहानुभूति, शिष्टाचार प्रदर्शन करिथाए। व्यक्तिर सम्मान बढ़ी थाए, तापर सहयोग, सहानुभूति ए सब डेवलप होई थाए। सामाजिक कौशल दलगत कार्य, नेतृत्व, योगायोग, विवाद समाधान रे सहायता करिथाए। ए सामाजिक कौशल कौन करे ना दलगत कार्य रे ता सहित नेतृत्व, योगायोग आ विवाद ए सब समाधान करिबारे हमको सहायता होता है। यह व्यक्ति को समाज रे लोकप्रिय और दायित्ववान करिथाए। भल सामाजिक कौशल द्वारा परिवार और समाज शांति और सद्भाव रक्षा बजाय रहे, सद्भाव बजाय रहे। तो यहाँ हमको सामाजिक कौशल शिक्षा देता है। तापरे सामाजिक कौशल गुरुत्व लेख। ताने सामाजिक कौशल गुरुत्व कौन ना, सामाजिक कौशल मनुष्य को अन्य मानक सह भल संपर्क स्थापन करिबारे सहायता करे। यह सहयोग, सहानुभूति, श्रृंखला और पारस्परिक सम्मान भावना वृद्धि करिथाए। तो एथिपाई एटा गुरुत्वपूर्ण। तापरे बुझामणा कौशल बा नेगोशिएशन स्किल। एटा कौन? बुझामणा कौशल।
ବୁଝାମଣା କୌଶଳ ହେଉଛି ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପହଞ୍ଚାଇବାର କ୍ଷମତା। ଏ ବୁଝାମଣା କୌଶଳ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତା ସହିତ ସମାଧାନ ତାକୁ କରିବେ, ଯେମିତି ଉଭୟ ପକ୍ଷ କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବା ବୁଝାମଣା କୌଶଳ। ସେଇଟା ଆମକୁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖେଇଥାଏ, କେମିତି ଆମେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଏହି କୌଶଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କଥା ଶୁଣିବା, ନିଜ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା, ପରସ୍ପର ସମ୍ମାନ ରଖିବାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିବାଦ କମେ, ସହଯୋଗ ବଢ଼େ ଆଉ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ହେଲା, ତାପରେ ବୁଝାମଣା କୌଶଳର ଗୁରୁତ୍ୱ। ବୁଝାମଣା କୌଶଳର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ବୁଝାମଣା କୌଶଳ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁ ସବୁ ମତଭେଦ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରେ ନା ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ସହଯୋଗ, ସଦ୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ତାପରେ ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ ବା ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍। ଏ ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ କ'ଣ? ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ ହେଉଛି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯୁକ୍ତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବିବେକ ସହ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା। କୌଣସି ବିଷୟକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ବିବେକ ସହ କ'ଣ କରିବା ସେଟାକୁ ବିଚାର କରିବା। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚିନ୍ତନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କୌଣସି ଟପିକ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେଠି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ନୂତନ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି, ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ଏହା ମଣିଷକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଆଉ ସଫଳ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଦେଖିବ ୟା ବାହାରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି। ତ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିକି ଯିବେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିବେ। ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାର ହେଲା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ। ତାପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କୌଶଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ରହିଲା, ଏଇ ଚାରୋଟି ହେଲା କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ। ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ନୂତନ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ କ'ଣ କରେ ନା ନୂତନ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ସଠିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରେ। ତା ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କୌଶଳ ଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା। ଏ ଚାରୋଟି ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିନ୍ତନ କୌଶଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା। ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ନା, ସେଟା ଥିଲା ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ କ'ଣ, ଏଇଟା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥାଏ, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ କୋପିଂ ସ୍କିଲ୍ ବା ମୁକାବିଲା କୌଶଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମୁକାବିଲା କୌଶଳ କ'ଣ ନା ମୁକାବିଲା କୌଶଳ ହେଉଛି ସେହି କ୍ଷମତା ଯାହା ମଣିଷକୁ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଚାପ, ଦୁଃଖ, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ସେହିସବୁ ମୁକାବିଲା କୌଶଳ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା, ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ। ମୁକାବିଲା କୌଶଳ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅସଫଳତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଖୋଜିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋପିଂ ସ୍କିଲ୍। ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇଠି ଦେଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ନେବେ, ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠୁ ଆସିବ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଚାପ ପରିଚାଳନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କୋପିଂ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନା ଚାପ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଚାପକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଚାପ ଆସୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସେଇଟା ଆମକୁ କୋପିଂ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ପାଠପଢ଼ା, ପରୀକ୍ଷା, କାର୍ଯ୍ୟଭାର କିମ୍ବା ପରିବାର ସମସ୍ୟାକୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଯେମିତିକି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଗକୁ, ତ ସେଇଠି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମର। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାପ ପରିଚାଳନାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆମେ ତା ଦେହରେ କେତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଚାପଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବା, ତ ସେଇ ସବୁ ଯାହା ବି ଆମର ବାକି ଥିବ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ସାରିବା। ତ ସେଇଭଳିଆ କହିଲା ସେସବୁ ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଏଇଥିପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ସମୟ ପରିଚାଳନା
सकारात्मक चिंता पर्याप्त विश्राम द्वारा चाप को कमा जाई परिबो। तो ये सब द्वारा चाप कमा जिवो। भावना परिचालना कहले कौन बुझ? ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अच्छी तो एगुड़ा पढ़िबे। भावना परिचालना हेउची क्रोध, दुख, भय, ईर्षा, खुशी भली भावना को सठिक भाव में नियंत्रण करिवार क्षमता। यह मनुष्य को ठीक समय सठिक प्रतिक्रिया देवा को शिखई थाए। भावना नियंत्रण करने द्वारा व्यक्ति भूल निष्पत्ति दूरे रही थाए एवं संपर्क को सुदृढ़ रखिपारे। तो एगुड़ा जहाँ भी प्रश्न अच्छी टे पढ़ी नेबे कहीं यहाँ कलाहांडी यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छी तो से क्लास टी आम करूँ तो से पाखे टाइम नहीं तो कौन करूँ टेलीग्राम भी जॉइन हो टेलीग्राम मु पीडीएफ देदेवी टेलीग्राम रे सब पीडीएफ नहीं जिवे तो क्लास टी को एबे एठी रखिबा 25 टी प्रश्न अच्छी ये प्रश्न समस्त पढ़ी जिवे। जय जगन्नाथ।